याक थान्ति तै याक रबाय बेदेगनि मन्त्रि बिकास देबबर्मा शाखा थान्ति रबानि लाइबमानो मोथागै नारकमाबाय बाक्सा थान्तिनि सामुं तांनाय रंनि फान बांनिना बागै हास्ते हापां समायतांजाक दिनै आगरतलानि प्रज्ञा भवना केन्द्र हापांनि रि ककचंलाय नगनि चुबा चुबाय तै याक थान्ति याक रबाय तै तसत स्नामुं बेदेगनि शाकथारमाबाय फिलसि बसं याक थान्ति साल पालायमुं पान्दाव ब अककनो शाखा मन्त्रिनो खबै कबुनि नारवायरक तिनि जुदा जुदा स्टल याक थान्ति गोरोंरंनि तागजागनि चुमरक बेरायनायख्या पान्दाव याक थान्ति याक रबाय तै तसत स्नामुं बेदेगनि तांफांरक तंमानि यां बसं याक थान्ति सालनो रगै हास्तिनि लुकरंनो खाकाहाम याफारका मन्त्रि अकरा डाक्टर मानिक साहा ब আগরতলাनि पूर्बासानि सिमि याक थान्तिनि मानिक खनिबो पाइख्या সবাই জানি যে মহাত্মা গান্ধীর আজকের দিনে উনি স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন সেটাকে সামনে রেখে আমাদের মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 2015-তে উনি বললেন আজকের দিনটাকে আমরা যেন হ্যান্ডলুম ডে হিসাবে আমরা পালন করি। আমরা সবাই জানি যে লোকাল ফর লোকাল, যে আমাদের নিজের যে তৈরি করা যে জিনিসপত্র সেগুলো যেন আমরা ব্যবহার করি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে প্রোডাক্টগুলি লোকাল প্রোডাক্টগুলি আরও আমরা ইউজ করব। যারা লোকাল কারিগর আছে তাদেরকে আমরা উৎসাহ করব যে সবাই আমরা লোকাল প্রোডাক্ট যেমন ইউজ করা হয়।